¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra retransmisión del evento de Guerrilla Collective. En esta retransmisión especial con motivo del evento de la Summerfest Game del 2022. Estamos con muchas ansias, a pesar de que me lo haya perdido, pero no importa, así que lo vamos a verlo de nuevo, a pesar de que por temas de tiempo, como ustedes ya saben, así que este video va a estar publicado esta semana, así que igual estén atentos para que ustedes lo vean y lo vuelvan a repetir, a pesar de que yo no lo hice, así que fue muy difícil para mí, así que por lo menos vamos a ver la retransmisión de Guerrilla Collective, así que vamos a ver los siguientes juegos que se van a estrenar sí o sí para este mes o quizás para el próximo año, así que se vienen muchas sorpresas que se vienen hoy día, así que no se olviden que ya los otros videos se van a estrenar esta semana, así que igual estén atentos para que no se pierdan. Así que, no más preámbulo, vamos a empezar sí o sí al toque, porque yo tengo ganas de verlo, sí o sí. Estamos listos, aunque la traducción no esté al 100% completo, pero por lo menos lo vamos a esperar. Así que por lo menos llevamos sus buenos 10 minutos acá. Así que por lo menos esta es la retransmisión del evento de Guerrilla Collective. Estamos con ansia lo que se va a venir los siguientes estrenos. Hace unos días atrás ya se estrenó este video, así que lo estamos viendo de nuevo para tener una reacción, obviamente una reacción mía, cuáles son los que se van a venir. Así que por lo menos hay que armarse de paciencia para lo que se venga con todo lo demás. Así que estemos listos y atentos para lo que se viene. Así que para que ustedes no se pierdan ninguna otra retransmisión de otro evento aquí en Ensei Event, vean, síganme a través de las redes sociales, chiquillos, porque es fundamental para que ustedes logremos llegar nuestra cantidad de suscriptores. Así que estoy muy contento de estar acá. Así que por lo menos estamos viendo la retransmisión de hace unos días atrás de Guerrilla Collective. Así que por lo menos se van a venir otras retransmisiones de otros eventos que nosotros los vamos a ver. Y ahí, para que ustedes no se olviden, suscríbase, deje su like, active la campanita y comente. Son 4 sencillos pasos para que ustedes lo disfruten. Y un quinto importante, que es compartir, para que llegue más gente y se suscriba a mi canal. Ya falta poquito ya para que empecemos con la retransmisión del evento de Guerrilla Collective. Así que estamos con muchas ansias. Así que como ustedes saben, este video va a estar publicado y va a estar en estreno. Así que para que ustedes lo vuelvan a disfrutar por un buen rato aquí en el canal de Ensei Konichiwa. Ya falta muy poquito ya para que empiece. Bueno, como ustedes saben, ya han sido publicados los otros videos que ya están listos, ya como modo de estreno para que ustedes lo vean, ya para que lo disfruten un buen rato. Los primeros videos son, el primero yo creo que es un poquito más corto, por lo menos fue unos 25 minutos de evento. El otro es un poquito más largo. Y obviamente hay otros también que van a ser un poco más largos, otros no tanto. Pero lo que importa es poder volver a revivir los eventos anteriores, obviamente, porque ya sabemos de que estuvo sumamente genial el evento de la Summerfest Game. Que lamentablemente, como ustedes ya saben, el evento de la E3 fue cancelado, pero para no quedarnos tristes, por lo menos nos han mostrado algunas de las industrias de los videojuegos para complementar la cancelación del evento. Así que vamos a esperar con ansias el próximo año, el 2023, con el evento de la E3. Así que vamos a esperar un poquito, ya queda muy cerquita ya a los 5 minutos. Así que por lo menos este va a ser una retransmisión bastante largo, pero por lo menos vale la pena poder volver a revivir los estrenos que se van a venir a continuación. Por lo menos armarse de paciencia. Así que para que ustedes se den cuenta, ya están publicados los primeros. Lo estoy viendo de aquí. Esto ya es grabado obviamente. Aquí lo estoy buscando a continuación para que ustedes se den cuenta. Tenemos hasta el momento 3 videos listos. Ya tenemos los 3 videos de Ensei Event, de la retransmisión de los eventos, tanto como Devolver Digital, Tribeca Games y Limited Run.
Así que ahí están programados ya desde esta semana para que ustedes se activen la notificación y vean el estreno. Ahí dejen su buen like y comenten. Ahí para que aproveche las retransmisiones de los otros eventos. Así que vamos a aprovechar un buen rato. Así que no se olviden que se nos viene los live stream. En este caso se nos viene el GTA Vice City Story, el Uncharted of Waters. También volvemos a la misma retórica de la transmisión habitual con Fall Guys, PUBG, Fortnite. Ya se vendrá el Nobunaga Ambition, Sphere Influence, Ascension, por lo menos para hacer algunos capítulos, ¿sí? Y también, como ya les he nombrado, así que por lo menos aprovechen de activar las notificaciones para las siguientes transmisiones. Así que vamos a esperar, ya queda muy poquito ya para que empiece sí o sí el evento de Guerrilla Collective. Así que vamos a esperar con hartas ganas. Obviamente es la retransmisión, así que vamos a verlo una vez más, a pesar de que me lo perdí. Es que por cuestiones de tiempo, porque no tenía la preparación para los otros eventos que ya estaban programados por fechas y horarios. Me topaba, me hacía muy difícil, así que por lo menos ya han pasado los días, están publicados los videos, así que los vamos a verlos de nuevo, y en este caso los voy a grabar obviamente y publicarlos en mi canal de YouTube. Así que la única cosa para conformarme solamente fue el evento de la Xbox Bethesda Showcase. Así que ahí está en el video ahí para que ustedes lo vean y disfruten un buen rato. No más, ya quedan casi 3 minutos. Estamos con bastante calma, así que harta paciencia. Así que yo no soy ningún viajero del tiempo ni saltarme del tiempo, así que por lo menos no quiero hacerlo. Así que vamos a hacerlo de manera de corrido durante esta retransmisión. Lo estamos viendo y obviamente armarse de paciencia. Así que ya por lo menos vamos a ver los siguientes estrenos que se van a venir a continuación. Yo por lo menos ya tengo todo preparado, así que imagínense, es tedioso grabar videos, pero por lo menos vale la pena hacer el intento. Para la mayoría de los que se perdieron, obviamente algunos los deben haberlo visto, y otros que por temas de tiempo, incluyéndome por temas de tiempo, no lo pude hacerlo, pero esta es la oportunidad de volver a ver retransmisión del evento. Así que ahí para que compartan un buen rato y obviamente dejando su like. Así que veamos. Así que para que disfrutemos un buen rato con este evento ya de la Summer Fest Game de este año. Así que se van a venir otros siguientes eventos, chiquillos. Así que vean con mucha calma y a continuación. Ya. Estamos con harta paciencia. Estamos con muchas ansias, sí, para verlo. Pero hablando de los otros, ya está Devolver Digital. Por lo menos no estuvo tan malo. Tampoco Tribeca. Es la primera vez ver un juego de carácter bien hecho por varios diseñadores de varios países del mundo, como lo hemos visto. Y obviamente Limited Run, que la verdad me gustó. Obviamente con su toque de humor, con lo mismo con Devolver Digital, que fueron los primeros, también con su toque de humor, también con los de Mega 64. Así que por lo menos para que ahí visiten ahí el canal y ahí para que disfruten un buen sketch de tipo bien ñoño y bien gaming. Así que para que lo disfruten. Ya, queda muy poquito. Ya estamos ya a 1 minuto. Así que por lo menos harta paciencia, chiquillos. Así que estamos con mucho nerviosirijillo, se podría decir. Así que me alegro que ustedes lo van a volver a rever. Obviamente ustedes saben que esto es pregrabado, así que para que el tucón se quede callado, que no soy ningún viajero del tiempo, así que esta cuestión está todo listo. Así que vamos a ver. Ah, y no se olviden también tenemos, obviamente yo estoy participando tanto en Batiendo la Lengua los martes a las 21 horas ahí por el canal de Divernet, y los jueves Late Dogs, Café, Conversación y Kicks, todos los jueves a las 21:30 horas. Ya, queda muy poquito ya, vamos a empezar ya con la retransmisión de este evento de Guerrilla Collective, y lo están viendo aquí en Ensei Event.
yo por lo menos estoy sacando mis propias conclusiones de este evento. Yo por lo menos le da un empuje, sí, al evento obviamente que ya se canceló, el evento de la E3, pero nosotros vamos a estar sí o sí el próximo año presente. Ya, estamos listos. 3, 2, 1 y listo, que empiece el show. Re-show, retransmisión. Ok. Guerrilla Collective. Been a long time coming. It has. We've been sitting here with these masks. I'm over the masks. 2 years. Obviamente por temas de When we started this sanitario, G3 usar stuff, mascarilla. This Guerrilla Collective GC stuff. Yeah. I mean, we had to rock these. Yeah. But I think it's about time. It's about time to take them off. Let's take these off and let's get right into it, quita. people. What is happening, everyone? Welcome to GC3, the Guerrilla Collective 3 Summer Showcase, the least pretentious showcase you will see this summer. That hat trick, the three-peat, the menage. Anyway, I'm your host, Justin Woodward, co-founder of The Mix, the Media Indie Exchange, and Terabang Entertainment, and advisor of the Black Game Developer Fund, as well as Black Voice of Gaming. I'm with my amazing co-host, the green-eyed bandit, can't stand it, Candace McKinney. How's it going, Candy? It's going great, Justin. I am so happy to be here co-hosting GC3 and kicking off the summer with everybody. Let me really kick it off tough. The Guerrilla Collective was created because everything was fragmented in terms of the press and event organization during the zombie apocalypse of 2020. So we decided to come together, organize, and deploy showcases with our fellow independent hustlers in the game industry, and add some flavor and style to the industry to give folks a creative jolt during the chaos that was ensuing. The Guerrilla Collective's main message is unity. We are carrying on the tradition of organization with these showcases with leading game studios, publishers, and industry leaders independently vamos a ver la to share industria announcements, tanto de gameplay manera reveals, líderes y updates, and también drops from independientes. studios Así of que se all vienen sizes muchas direct to actualizaciones. everyone watching worldwide. So this week, we started Black Voices in Gaming. And today, we will blow things up with GC3, showcasing a wide range of games, and then we'll hand it off to our friends over at Wholesome Games for their Wholesome Direct Showcase. Later on this week, we'll have the GC 3.5, where we're going to share some fresh games that are crispy and lit. They're going to be mad, crispy, but not burnt. Before we get started, we have to give a huge shout out to our sponsors, PlayStation, Razer, Astro Gaming, Tencent, our fellow devs and publishers, 11-Bit Acapora, All In Games, Assemble Entertainment, Aurora Punks, Freedom, Graffiti, Gravity Games, Arise, HeroCraft, Modern Wolf, Raw Fury, Tiny Build, Wire Productions. Also, salute to the developers who played a role in the showcase. They have contributed their games and resources to make this possible. And once again, you guys, we've teamed up with the fine folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. Be sure to check out the Guerrilla Collective 3 event page on Steam, where you can learn more about the games, buy games that are available now, or add them to your wish list for the games that haven't been released yet. Oh, a ver, These parece wish que hay lists alguna really help lista de the devs, deseos so de let's do Steam. it. Definitely check out the wish list. Support the devs. They will love it. Shout out to our broadcasting partners for supporting the showcase and the developers on the stream, Twitch, Steam, IGN, of course, GameSpot. Mira, we de are manera trying transmisión something out simultánea, new muy this bueno time eso. around. We're going to be doing key drops through QR codes randomly during the showcase, so please have your phones ready to grab some codes from the Guerrilla Collective Mira. GC3. Also, let's say hello to our Mixed Master Guerrilla Squad partners who are co-streaming today. You all are amazing. Be sure to check out all of the great reactions and commentary from them. Let's get started with the first set of games that go OD this summer. Estamos Beginning con with the ansia. A ver, hardcore ¿qué Soul es lo que nos Seeker preparan? simulation, a soul-like action RPG, as well as some up-and-coming games Sorpréndanme. and a few exclusive surprises on the horizon for release. Let's get started. I can't wait. From Space, del espacio. All squads report in. Kilos ready for takeoff. Mayday, mayday, we've been hit. Mira. Esto ya es de manera para los juegos de Steam. La Tierra ha sido atacada. Hey, we're
so. Toma tu compañero. Y aplasta. Mira qué buena. Del apocalipsis. Nunca se había visto. Y mucha diversión. From Space. Pídanlo en la lista ahora para otoño del 2022. Mira. A ver. ¿Qué siguiente juego se nos viene? A ver. De la Tierra, hace 10 años. Las posibilidades del futuro están ahí, pero hay algo que hay que tratar de recordar. Fíjense la mecánica, se eligen las habilidades para completar. Mira tú. Este es el tipo de juego de supervivencia aquí. Amistades. Aquí tenemos las opciones de elegir. Aquí se pueden forjar amistades. Nivel de estrés. Aquí van a haber conflictos acá. Despierta una y otra vez. I was changes, Ensei Konichiwa. Mira, muy bueno. Va a estar para las siguientes plataformas en PC tanto. Ojo, porque se nos viene una World Premiere. O ya se estrenó ya. Veamos. Mira, ha ganado varios premios. Para abrir puertas. A ver, ¿qué secretos ocultan aquí en esta mansión o casa? Mira. Ugly. Como de feo, así diciendo. Ugly. Para el próximo año 2023 va a estar en Steam, en la lista de deseos. Mira, qué bueno. Interesante, ¿eh? A ver, ¿qué otro siguiente juego? A ver. Nuevo skin, a ver. Ya. Este ya es más de futurístico. Agrégalo en la lista de deseos. Mira, este es del espacio, ¿no? Boundary. Ya para este verano, o sea, es para allá. A ver, ¿qué otro siguiente juego? A ver, ¿qué nos preparan hoy? Mira. Este ya es como un estilo juego de RPG. Es casi como los que usan los juegos de tipo de fantasía. No sé, hay varias listas. Pero es interesante el juego.
Alalot, el campeón de los 4 reinos. Va a estar para el 30 de junio. O sea, ya falta poquito. Va a estar para Steam y en GOG. Candy, Alaloth has come such a long way and is looking really impressive. I remember when that Por lo game menos just got es started. bastante Looking forward to impresionante, checking no es that out, malo. as well as Así que Boundary lo shooting único folks bueno in de space. esto es What? que los pueden Coming up agregar en la next, lista we're de gonna get deseos, serious with tanto some para games las that may scare you plataformas a de, little, en este and then caso, transition to some more Steam narrative-driven y GOG. situations that might make you Por si contemplate ustedes no life. conocen GOG, We got a es full la roller misma coaster of plataforma, lo emotions mismo coming de up. Steam, pero Let's go. enfocándose, go. se enfoca tanto en los juegos actuales, pero también juegos retro. Muy bueno eso. A ver, ¿qué otro siguiente juego nos tiene preparado? A ver. Este ya es de tipo shooter. No es como el estilo de Resident Evil. Para ser bien claros. Aquí hay que hacer completar con los puzzles para abrir puertas. Muy bueno esto. También podemos hacer mejoras aquí para eludir los ataques. Por lo menos se nota el tiro. Muy bueno eso. Bien interesante. Las varias opciones de armas. Day Mare 1994, Sandcastle en la lista ahora tanto para las plataformas de consola como para Steam y GOG. Sí, por eso. Mira, como si fuera el estilo. Mira, este siguiente juego es como casi al estilo de Play 1. ¿Recuerdas nuestra promesa? Mira. Wow. Insertando el disco. Miren, también con la misma mecánica, con quests y puzzles para resolver. Este ya es de tipo ya de horror. Muy bueno. No es tanto como Resident Evil o Dino Crisis, algo por ahí. Este no es un estilo así de primera persona. Que has hecho la promesa. Signalis. Va a estar para octubre 27 del 2022. Va a estar para las consolas de Nintendo, Xbox, PlayStation y tanto Steam y GOG. Mira. A ver, un profesor. Espera. Ah, ya sé. Estos son como el de Tom in Trouble del Neighborhood. No tengas problemas con el vecino. Mira, fíjate. Este ya es un juego de terror. Aquí esto es trabaja juntos. No es como el de aprendiendo matemáticas con... ya saben a cuál me refiero. Mira. O te conviertes en un rival. Este es un juego súper bien. Hay que recolectar las llaves y tratar de salir de aquí. ¿Cómo lograrás para sobrevivir? Gravewood High. También para próximamente para multiplayers. Va a estar... Ahora se puede comprar para Steam. A ver, ¿qué otro juego más se viene? Petrificado. La claustrofobia. Mira, aquí hay puros comentarios y reseñas de algún videojuego. Mira. No sé, casi me recuerda como el del otro juego también, Amnesia.
Por favor. Que no los asuste con otro monstruo, por Dios santo. Da miedo. Esta sensación da puro miedo. La típica sensación. Ahí recorriendo los lugares más oscuros y da miedo eso. Ya. 1980. Parece que tomó una fotografía, ¿eh? This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Va recorriendo de un lugar a otro y tratando de desbloquear. Maybe I can break them with something. Ya. No uses. Buen consejo. No uses. Oh, cerró la puerta. Cerró la puerta. What the hell am I doing? Oh, pero qué diablos estoy haciendo. Ahora la habitación se puso todo rojo. The doorbell. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? I gotta get to the front door. Tengo que ir a la puerta de frente, frente a la puerta. Oh, ya, esto ya aumenta más el nivel de tensión con mucha claustrofobia. De aquí va a tomar la fotografía. Apuesto. Ahí está. Apareció el monstruo. Bloodius. Madison. Mira. Otro juego de terror. Para el 8 de julio del 2022 va a estar para las consolas y en GOT. Pucha, qué lástima que no esté en Steam, pero ojalá que lo saquen para más adelante. A ver, siguiente juego. Otro más de una espiral hacia abajo. Para unos episodios, ¿ya? De horror. Como todo, un buen juego clásico. Ay, Dios mío. Da una sensación de miedo. Completamente. Ya, ok. Oh. Como si estuvierais jugando en una consola, ¿eh? En una consola clásica, ¿eh? Muy bueno eso. Que se use este estilo. Mantén tus ojos cerrados. Pero no intentes con los ojos cerrados. Mira lo que hay adentro del refrigerador. El frigidez en rojo. Prueba gratis el demo en la lista de Steam. Mira. Rated teen. Siguiente. A ver, ¿qué otro juego de terror? Walter? Oh, pero mira, son máquinas. Ya. Just it's not the end. Oh my god, what is happening? Just stay here. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Stay Un pueblo abandonado, pero está regido por máquinas. Oh my god, is this right? Interesante, ¿eh? Muy bueno. Industria. Va a estar para Steam, Xbox Series y PlayStation 5. Mira tú.
Industria. O industria, va a ser más específico. A ver, ¿qué se nos viene? Otro juego exclusivo. A ver, sorpréndame. Hey guys, it's Carol from 11B Studios. I'm glad to be back at Guerrilla Collective because we've been pretty busy for the last 2 years. So first of all, I would like to introduce Luke Whitaker from State of Play, the creators of South of the Circle, because they would like to tell you more about how they are creating games. South of the Cycle. Yeah? I'm Luke Whitaker. I'm creative director of State of Play. We made South of the Circle, which is a narrative adventure game set in Antarctica in the 1960s. Ambientado en la Antártida en la década de los 60. Yeah. We decided on such an unusual setting because I was fascinated by the surreal beauty of Antarctica. Our lead character, Peter's experience in Antarctica, remembering all his past, got me thinking about my own experiences, my own memories, and how my memories of past events are often different to other people's memories of that event. And I got looking into the science of it and realized that what we're doing como when we recorriendo are accessing memories, we're taking la them parte out, más fría del thinking about them, continente, el experiencing territorio them. antártico, When ambientado they en go los back, 60. they may be Mira. slightly altered. And so over a period of time, we may have completely different memories of an event. And maybe we have a family member who has been telling the same story for 20 years, and it's now very different to the first story they told. We wanted to tell the story about power and the individual and how these big powers can affect our lives. But the more we worked on this story, the more it became apparent this was a story about the individual and the individual choices we make. And we realized the most interesting thing and the most important thing in our lives are all those small emotional decisions we make and the promises we make in life. Yeah, I want to make people think and feel something. And in South of the Circle, we look at what are the far-reaching consequences of your childhood. O el círculo del and sur, this is why I think o video games South are of the fascinating Cycle. media. South of the Circle Esto was ya es como a un very juego emotional de game to create. supervivencia. It's an emotional game to play, and soon you'll be able to experience this for yourself on consoles and PC. Mira, interesante. Tanto en consolas South para of the PC. Circle is the future for us, but it doesn't mean we forget about our past. For me, as one of the creators, it's hard to believe that it's been almost 8 years since the release of this War of Mine, and we've been pretty busy during that time. So let me introduce Paweł Michowski, who'll tell you more about it. This War is Mine, the final cut. Yeah? This War of Mine is an extraordinary game about civilians in war trying to survive the war. Released originally in Sí, 2014 The War is on Mine, PC, the final and cut. Final Cut is the ultimate version of the game, released Un only juego a de month supervivencia en ago on donde current ciudadanos gen tienen que consoles. sobrevivir en un periodo de guerra. Fundamentalmente de supervivencia, estado de comida The y game estados is de ánimo, porque special on normalmente many es un layers. juego bastante I mean, it speaks bien, about human bien dignity difícil. Muy, in muy very difícil inhuman jugarlo. Hay times. que Imagine ser bien being rápido. put in a war-torn city where you have to deal with lack of everything: food, medication, treatment, dealing with constant danger. In such horrible times, it takes a lot of cost and heavy effort to stay human. And this War of Mine speaks exactly about it. This War of Mine Final Cut has got a lot of content comparing to the old-gen version, a content unavailable in that one. New civilians, new scenarios, new locations. So practically the game is a few times bigger comparing to the old one. And I need to stress out that in the game there is no tutorial. And you may ask why. It's simple, because in war, no one would tell you how to survive. Since 2014, we've been constantly developing the game, adding new story-driven scenarios, a lot of free updates, a ton of content, Agregaron con nuevas including even actualizaciones, charity nuevos escenarios, content nuevo that was contenido. Muy bueno directed eso. specifically towards gathering funds for War Child, in this case. And lately we've Y organized gracias a eso donation for Ukrainian reunieron Red Cross just by donaciones para selling the ayudar a game, and en we este amounted $1 conflicto, million lo que está pasando hoy en almost. día con Ucrania. So actually, this War of Mine is a great example that a game
can make a change and be that way something more than just a game. Muy bueno. Sumamente interesante. That's all we've got for you today, and I hope you like it. And having an opportunity to be here, I would like to thank you all for supporting 11-bit for so Por lo many menos years, nos han because it's thanks to mostrado you that unos we dos were juegos able to sumamente achieve so many muy great things. bellos, en And este caso The while Soul of the speaking about good Cycle things, y there's actually one more to The come, World, and it's right around the corner. This So be World sure Mine, to The follow Final up Cut. 11 Así que por lo Studios menos news in upcoming muy days, bien because interesante you're gonna esta like it, parte trust del me. desarrollador de estudio. Muy bueno eso. Gracias, increíble. Muy bello eso. A ver, ¿qué se nos viene ahora? Hello, I'm Jörg Tittel, and I'm the writer and director of The Last Worker, a first-person El narrative último adventure trabajador. centered around our struggle in an The increasingly Last automated Worker. world. ¿Ya? I'm Ryan Bousfield, I run Wolf and Wood, and we're bringing The Last Worker to PC, console, and VR platforms in 2022. The Last Worker puts you into the body, the mind, and the seat of Kurt, the last human worker at Youngle Fulfillment Center 1, the largest such facility on Earth, the size of Que the se muestra sunken city of totalmente en un Manhattan. futuro And you've been there for 25 totalmente years, natural, you've never made a single mistake, which is automatizado. why you still have your job, and that's why everyone else has lost theirs. It's easy to marvel at the wonders of Youngle, but remember, here at Youngle, time waits for no man. You can say that again. It's easy to marvel at the wonders of Youngle. Stop. But of course you're not entirely alone in the game. There's Skew, your only friend and cobot, played by Jason Isaacs, who you might know from Harry Potter, Star Trek Eligieron a un Discovery, actor Death of también. Stalin, Oliver Dari Olofsson, Zelda Williams, David Hewlett, Claire Hope La Ashity, Zelda and Williams, la Tommy Earl hija Jenkins. de- We've got an incredible cast. This del area actor should be off fallecido, Robin limits. Williams. At Youngle, there are no limits. So Mira. you start out doing the day-to-day work of Bien, Kurt, actores bien dispatching renombrados. products, Muy you're bueno eso. keeping up with the robots. But obviously this is not a work simulator. You're soon contacted by Por a lo group menos, of activists called enfatizan Spear. que esto They no es want you como un to juego de kind of delve de deeper simulador del into the trabajo. facility. They want you to take on this espionage, we're calling kind of stealth light gameplay, where Modo de you juego do have to go to sigiloso, these mira. zones where you're not supposed to be. And so you've got to delve deeper, picking up tools and weapons later on to access these areas. So you're always going to have that push and pull between the activists and Kurt's pride in his day-to-day job. Don't worry, she won't hurt you. Again, right? Hoverbird? I can't promise anything. It's a story and world rich with drama and even the occasional moments of horror and a lot of comedy as well. Because it's important for us to build Esa a tiene world una that you mezcla de actually want tanto to de inhabit. horror We y wanted de to comedia. make something that is Muy bueno crafted eso. with love and full of color. We have been working with Mick McMahon, the incredible comics legend and co-creator of Judge Dredd, on designing these characters in the world with him. And I hope you will Judge enjoy Dredd. the very Mira. unique look of our game. At Youngle, nothing. The game is packed with so many puedes surprises and crazy cool El progreso. moments. We just cannot wait for you to play ¿Qué it hizo later el this year. Isaac? Mira, y hicieron a grandes actores, mírenlo. Muy bueno eso. The Last Worker. Habilitado, bueno, obviamente se juega en demo para todas las consolas de Nintendo, de Xbox, PlayStation y PC, de parte de Steam. Así que está en la lista de Justin, deseo. remember, the Frigidaire is red. You can't take your eyes off of it. I mean, you don't have to ask me thrice. You know what? Signalis is also looking slick with its old school PlayStation textures and gritty yet smooth, ominous style. Such awesome, like, gritty games. That's true. To loosen things up, you guys don't have to worry about staring at a crimson icebox. We've got some upbeat style arcade titles coming at you. Let's shred right into it. A ver, ¿cuál es el siguiente juego que se nos viene a continuación? A ver. Exclusivo, mira, se viene otro juego de manera exclusiva. Veamos. Un arcade de snowboarding regresa. ¿Ya? On Wings and Toes. Mira. Ítems de combate. Mira, con animales, haciendo puro deporte extremo. Con combos y con habilidades. ¿Verdad? Una variedad de mundos y modos.
también para multiplayer. 1 y 4 jugadores. No sé, me recuerda al Snowboard Kids de Atlus. Por lo menos un ejemplo, algo así. Slow Crashes. Ahora se está en la lista de deseo y se juega de manera, obviamente, de demo. Así que hay que esperar. Armarse de paciencia. A ver, ¿qué otro juego más nos sorprenden? Otro juego de RPG. Cassette Beat. Combina con cualquier monstruo. Con fusión. Ya. Interesante. No es como Digimon. No sé si esto le va a gustar a Ritobi, pero por lo menos ahí lo va a ver. Aquí pueden combinar, ¿no? Yo apostaría que Ritobi diría que esto es sacrilegio. Sería como una especie de sacrilegio. Algo así. O sea, podemos combinar y formar una sola bestia. Cassette Beast, ya habilitado en la lista, tanto para consolas Xbox, Nintendo y PC, que también va a estar para Steam. A ver, ¿qué se viene? Otro juego más. Con mezcla de retro. Esto es de carácter útiles escolares, miren. Está bueno. Con habilidades y poderes especiales, mira. Mira. Contrato. Contract Killer. Habilitado para ahora, tanto para Nintendo Switch y Xbox para este verano, o sea, para el hemisferio norte. Nosotros no, tendremos que esperar. A ver, ¿qué otro siguiente juego se viene a continuación? Parece que están tirando toda la carne de la parrilla a los siguientes otros juegos, pero no así de las más conocidas. Aquí por lo menos muestran una mitad de tanto los juegos que son importantes y otros que son de carácter indie, juegos indie. Eso como lo mostré, eso como lo que yo mostré en el evento de Guerrilla. Interesante, ¿eh? Muy bueno eso. Mira. Justin. Justin. Justin! What? I'm trying to play Witch and Whiz here. What? Candy? Please put down the handheld. I have a really special surprise for you. Okay, you have my undivided attention now. Good. Good. Because next up, we're going to go back to the future and share some neo-retro games, soon-to-be classics, that give you that old parece que school nos van a mostrar funk, otro that give you juego that retro. feeling. We're going to start out with our favorite heroes in a half shell, see what's happening with the Kickstarter Symphony of the Night indie-style darling, and much more. This better be good. Oh, it will be. Mira, esto tal como lo habíamos mostrado, las tortugas ninjas están por fin de vuelta. Ahí están los 4 personajes principales de esta increíble popular serie. Yo creo que la mayoría hemos visto esto. Yo, para mí por lo menos fue tarde. Nunca vi el original, pero por lo menos es bien interesante. Ojalá algún día lo pueda volver a ver. Así que nunca es tarde. Tiene la misma mecánica, es como si estuvierais jugando en la arcade, Ahora se puede jugar con multiplayer. Aquí nos están mostrando otro siguiente gameplay. Por lo menos ahí están los 4 principales: Leonardo,
Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Interesante, hasta no con 4 jugadores, también puede ser hasta 5 con 5 jugadores. Esto es novedad. Ah, mira pues, con Apple y Splinter pues. Mira pues. Ah, hasta con 6 jugadores, pues mira, cállate pues. Muy bueno. Ahí por lo menos nos están mostrando el gameplay. Muy bueno. Por lo menos nos mostró un buen gameplay. Las tortugas mutantes ninjas de Shredder Revenge. A ver, ¿qué otro más? Otro siguiente juego exclusivo. Lo están viendo aquí en Ensei Event en la retransmisión de Guerrilla Collective. The dragon stirs in the void, and an empire trembles. The rule of the Magi Lords is failing. Where now shall we place our faith? Ya, este otro tipo de juego bien clásico, pero adaptado a los tiempos de ahora, ¿eh? Mira. Or in the golden dead, to whom we offer prayers. Certainly not in the foul magical praxis of witches and lay sorcerers. No. This is our punishment. We woke the dragon, and for us there is no salvation. Contra, mira, Against the Black Freddy en la lista de deseos tanto en Steam como en Go. Mira, va a estar próximamente. Ya, este ya mostramos en el otro video anterior, en la otra retransmisión. Ya ustedes ya saben cuál es. Este es el juego que hemos visto con mayor violencia, pero no es tanto, no es para tanto. Psycho Edition va a estar para... Bueno, ya salió hace unos días, así que por lo menos está para las consolas de PlayStation 4 y Nintendo Switch. Aquí por lo menos ahora se viene otro más. A ver, ¿qué otro juego clásico? Mira, yo creo que este es el Arknoid. Mira qué clásico. ¿Quién se acuerda de este juego? Por 36 años después, ahora viene una versión mejorada. Que viene 4 modos exclusivos. ¿Ya? Neo, ¿ya? Totalmente modernizado para esta versión. Y retro. Que descubrirás en una gran parte de la historia. Contra. También tiene para hasta 4 jugadores. Y por primera vez 24 jugadores. Oh, mira. Ahora por primera vez va a ser una de las batallas eternas. Mira, increíble. Hasta con 25 jugadores online haciendo Battle Royale. Y de los que quedan los 14 mejores ahí. Y una última cosa. Quédense. Para Arknoid. ¿Quién se acuerda de este juego? ¿Quién lo ha jugado? La Eterna de Eternal Battle. Para octubre del 2022, tanto para Steam, Nintendo, Xbox y PlayStation. Ya, otro siguiente juego en la continuación.
Ha roto por 9 años una larga maldición. Mira, me recordó el juego este, el Blasphemous. Aquí por lo menos este es un poco más oscuro. La cara despierta un profundo miedo. Un inesperado aliado. Ay, pero que se ve bacán. Mira. El agua. Ah, desbloqueando los trajes. Mira. Running over air. O sea, también para tierra. También del fuego, traje de fuego. Descubrirás secretos en este castillo perdido. También con los compositores. Ah, mira. Conquista la oscuridad. Nine Years of the Shadows. 9 años en las sombras. Mira. You're right, Candace. Muy buen juego. Thank you so much for Karate Chopping the handheld, because that was lit. Turtles in Time was my childhood right there. Can't wait for the Cowabunga collection. Shout out to Digital Eclipse. Also, Bats is out now, and you can pre-order the physical edition from Limited Run Games. I'm going to pick up all of those games when they are out of the oven. I am too. Coming up next are some surprises that fall into our last category, but also add some new flex to the RPG and strategy genre as well. Let's menu dive into the next set of games, shall we? We shall. Welcome to WrestleQuest, the world's first pro wrestling RPG, and the sweatiest game here at the Guerrilla Collective Showcase. Esto es de lucha I'm libre. Zach, the head of narrative here at MegaCat Studios. Aquí hay pura referencia de algunos luchadores de... And we've got some content here to show you that has never been seen before. So WrestleQuest includes real-world wrestling legends like Macho Man Randy Savage, Jeff Jarrett, Jake the Snake, and more. These guys appear as giant statues across the world map, with people coming from all over to pay tribute to these icons. These sites are also the starting point for side quests themed around each legend. Here on screen, Machacho Man and his friends are at the end of one of these quests. They've been investigating a strange cult of Wrestle Raiders that worship the Road Warriors. After a chase through the Mad Max-style wasteland, the quest comes to a head with a wrestling match against Hawk and Animal on the back of a speeding big rig. So each of these side quests themed around the real wrestling legends. Some of them you'll un juego de tipo de RPG, pero ambientado como al estilo muy al de la lucha libre, mira. And no matter the outcome, they're always the key to the game's best moves. So sometimes you'll get iconic gear or outfits from the wrestlers. Other times you'll be able to summon them into battle. So I know some RPGs will let you summon dragons and monsters and whatnot, but only WrestleQuest will let you summon Jake the Snake to rip a DDT on your enemies. Or in this case, if you're able to beat the Road Warriors, you'll be able to summon them to do their Doomsday device on your foes. Andy, what's your favorite thing about the Road Warriors? I love the fact that they can put their mohawks together to power up. They fit into each other very nicely. It's important. It's important to have that type of No es tan malo, sí. Speaking Aquí of podemos working utilizar together, combinaciones. Andy's shown you some of our tag team maneuvers here. Muchacho Man and Toy Box Jimmy doing a blockbuster. There's a cast El nombre de of 12 Muchacho playable Man, pues characters cáchate, from WrestleQuest, nivel and así. there's different combinations of tag team maneuvers and even triple teams between them. So it's one more way you can customize how you play.
At the bottom of the screen, you'll see the height Este es como meter. un juego de This is RPG, an pero como indication al of estilo crowd de engagement como and si interest estuvieras in en la the lucha fight. libre. If you come in and you just spam the attack button, they'll get bored and that'll drain out and your enemies will get stronger. But if you approach the battle with a little bit more showmanship and creativity, that'll fill up and you start to get bonuses. You know, extra damage, extra loot, better loot, AP regeneration, it's all there. No, pero mira, es bien llamativo, se nota el tiro. There's over 20 wrestling legends to see in WrestleQuest, so we'll be excited for you to check them all out. Así que por lo menos el Wrestler Quest, vamos a ver si Check it out, guys. ahí van a ver las referencias de alguno. Hey folks, I'm Buddy, the community manager for Akupara Games, and today I'd like to introduce you to the core gameplay of Zoetti, our poker-based roguelike by Dusklight Games. In Zoetti, you've got all the ingredients that make a core roguelike experience. You play as one of a few different characters with their own unique play styles, as, you know, you fight your way through a number of battles before facing off against a boss. And every time you win a fight, you get a reward. Es como si you get estuviera more jugando powerful como before en you un face tougher teléfono móvil. challenges. You know, like, Por lo all menos of the no stuff se nota. that makes for a good Pero por roguelike ahí, experience. es casi. When we get into skills and abilities that you're using to win those battles, though, you know, like, that's when things get a little spicy. In Ya, Zoetti, hablando de you eso, have a limited voy a ir number of skill a slots el and llamado de la each one naturaleza, is así que no se tied muevan, to así a que no se preocupen porque este particular está hand of completamente poker. traducido The al rarer the español. hand, Así que the more disfruten un buen rato. powerful the skill. Two pair is going to be weaker than, you know, a straight flush. So, in practice, this is how it works. At the beginning of the fight, you draw a bunch of cards. These are playing cards, and depending on the kinds of poker hands you can create, you can activate those skills. If you have 3 of a kind in hand, you can activate the skill tied to 3 of a kind. So here, I'm gonna activate Boundless Battle Spirit, which buffs my damage a bunch. And then I'm gonna activate it again, and then I'm going to hit a bunch of times with individual strikes. When you win a battle in Zoetti, you don't add more or different cards to your deck. That's always going to stay the same. Instead, you can add new skills, or level up your existing skills, or acquire different skills for slots that you already have filled. Changing out these skills allows you to really customize your build, and you're always going to want, you know, a certain balance of offense and defense, which begs the question, you know, do you want a powerful defensive option, something tied to a straight or a full house, or, you know, do you want something that's a little bit weaker but more readily available, like a single pair of cards that, you know, you're going to find that in basically every hand that you draw. And all of this is affected by the underlying statistics and modifiers of the game. You know, so for instance, hand size or the number of cards you draw per turn are statistics that you can invest in. You know, you keep all of the cards that you don't play on a turn, which means you can have 11, 12, 13 cards in hand, which gives you much better access to some of your deeper, more powerful skills, like something tied to a full house or a straight. You can also increase the amount that you draw per turn, allowing you to just kind of dump your hand every single turn for maximum tempo. And those are just 2 examples. There's plenty of cool, complex modifiers that, you know, you can pick up to enable really interesting builds for the game. Anyway, I think that's about as complicated as I'm willing to get for this video. For now, if you want to learn more about Zoetti, I'd recommend wishlisting us on Steam, since I'm going to be really showing off some of the deeper, more complex mechanics in the not too distant future. And, you know, that's probably the best way to keep on top of things. I hope you have a really good time checking out the awesome titles at the Guerrilla Collective, and, you know, otherwise, I wish you the best of luck in your travels. Cheers. A ver, Green Forces, The Mask of the Gods. A ver, mira, ahí van mostrando otro juego más. Life on the Sword. Tactics, mira. Necroboy, Path of the Evil Ship. Mira. Muy bueno. Va a estar muy pronto para el verano. 3 juegos. Mira. Este es otro juego también de carácter tipo RPG.
Vive la experiencia de un juego retro JRPG. Mira, ya. Pero por lo menos se nota. ¿Tú cuál vas a elegir? Raya. Esa es la primera. Atlas. El arquero. Sage. Mago. Elige la experiencia de los caracteres. ¿Ya? Ve a pescar. ¿Ya? Encuentra tesoros. Toma pollos y mucho más. Este es solo el comienzo para un épico viaje. Por lo menos ahora se ve como un juego de tipo en 3D así. Alterium Shift. El PC demo va a estar para la mitad del 2022, así que muy pronto para PC y consolas. Mira, wow. A ver, ¿qué otro juego exclusivo se viene? Viene con pura sorpresa, ¿eh? Mucha sorpresa. You know, kid, the world isn't all sunshine and rainbows. If you want to be a hero here, just being good isn't enough. Because this world is ruled by greed, and greed is exactly what you need here. So kill. Así que solamente mata. And blow up. And loot. Anyone who stands in your way on the path to greatness. Inventory va a estar en la lista de deseo tanto en Steam y en God. Mira, dan ganas de jugarlo. Hello everyone, I am Nana Moon, and this is Keylocker turn-based cyberpunk action. Yeah. Keylocker is a turn-based tactical rhythm RPG taking place in a world without music, where you play as the illegal singer Bobo, her twin brother and hacker Dealer, and the jukebot drummer Rocket. We pick up with Dealer and Rocket searching for Bobo, who has been taken by the satellites, the ultimate authorities of Saturn. They have entered the droid factory, the domain of one of Saturn's satellites, the Lesdo, but the way forward is filled with dangerous foes. The combat of Keylocker takes place on a tactical grid, where every move must be considered. Plan your actions carefully, as each attack comes with its own field of damage. Timing your attack is crucial for survival, as every perfect hit brings you closer to victory and every miss closer to death. Some attacks will cause passive effects to appear on the grids. By using the plug modifier, the fabricant has spawned an electrical field on one of the tiles, recharging his EP every turn. Unfortunately, his life points are too low to take advantage of this strategic position. Luckily, Dealer has spent a long time preparing for this moment, holding keys to increase his progress on the skill tree. The droids are no match for his skill level. Rocket, however, was only recently given combat capabilities and could do with an upgrade. Let's take a look at his skill tree with the keys we have received from combat.
The skill tree has 2 branches available, and each different class gets a unique one. You start at the top using keys to level up the talents until it unlocks the next one below it. Talents will increase your stats, let you add unique modifiers to attacks, add passive abilities, or unlock new gear for use. Progressing far enough down the skill tree will even let you cross your skill tree with another class, creating hybrid classes. More on that in the future. Interesante. If you want to see more of Key Locker, head over to our Steam page and make sure to wishlist and follow. We will have a demo available there during the summer of gaming, so make sure to check that out. Thank you. Muy bueno. A ver, ¿qué otro juego más? Symphony of War o Sinfonía de Guerra. Recluta a tus miembros para tu armada. Ya. Organiza tu escuadrón. Desbloquea cada habilidad y que te da una ventaja estratégica. Compra innumerables ítems. Puedes aumentar un poco más las unidades. Planifica tus ataques. Mira, interesante, Y pueden elegir a los combates y el ejército, mira. Hasta con magos. No es malo, Symphony of War va a estar habilitado hoy para Epic Games y Steam. Mira. Wow, Justin, WrestleQuest looks fantastic. The nostalgia of those pixels brings me right back to playing Royal Rumble with my brother on the Genesis. I feel you. It also brings me back to some trauma. Trauma? Trauma, yeah. You know, my brother recorded over all of my high school cheerleading VHS tapes with episodes of Monday Night Raw. That is so ridiculous. It did, and it gave me a really bad relationship with wrestling, but there's something about WrestleQuest that's making me second-guess that, and I feel like I should really let all of this go. You definitely should make that happen. You know what, Joey? I love you, and I forgive you. Now I can move on with my life. Great breakthrough, Candace. And now that that's all over, we can move on with our lives and the rest of the show. Candy, how can we support these devs and their games? By the Steam event page, Justin. So everybody, be sure to check out the Guerrilla Collective 3 event page on Steam. Definitely support the devs, check out their games, wishlist them, and all that jazz for sure. Okay, kids, it's GC3 key time. Here's the QR code. Take a picture of it for some of your favorite awesome Guerrilla Collective games from the developers and publishers representing the GC. Free keys. You love them. You see the QR code. Take it. First come, first serve. Boom! Up next on GC3. It is time for some action. Ahora viene otro más. A ver, vamos a ver qué otro siguiente juego se viene. In the action adventure department. So let's go. A ver. Hello everyone. I'm Giacomo Masi, narrative director at Soulmate Games, and I'm here to present to you our latest work, Batora Lost Haven, which will launch this fall. Batora is a narrative action RPG where Avril, our protagonist, will have to face a cosmic journey and use her powers to save who and what she loves, making many significant choices that will change the destiny of the whole universe. Mira, porque si tú te fijas, Avril journey will take care of 4 different worlds, each representing one of the natural elements. The one we are seeing right now is Wild, the planet of Air, which is composed of 5 completely different areas that will feature a scorching desert, this eerie mountain, a mystical river infested by evil spirits, and so much more. We've had a lot of fun creating intriguing characters with their own cultures and customs, alongside with colorful and vibrant environments that you get to explore in details thanks to an in-game zone. All the planets that Avril will visit during the game are actually inspired by real places and human cultures. For example, Wuhav is strongly based on Chinese mythologies and settings, and this cute little lizard that we see here is called Yoke. He's from the Xayah tribe, and he's also a companion that will help us in combat while we uncover the secrets of this mysterious world. Speaking of fighting, Batora features 2 different combat styles that revolves around the main concept of the game, dualism. In her physical form, Avril will be able to use a sword to fight in melee,
While in her mental form, she'll be able to throw projectiles at enemies. Switching between them constantly during fight allows the player to adapt to every situation and change his strategy in a split second. This is important because every enemy inside Batora is divided into 3 different variations: physical, mental, and hybrid, so changing out combat style constantly is essential to emerge victorious. The nature switch mechanic is also used to solve many puzzles. For example, this one is a memory game that requires the player to listen to a sequence of notes and reproduce them with the help of Evril's physical and mental powers. The narrative side of Batora is also based on duality, and players will be able to shape their own path thanks to the karma system. During an adventure, Avril will have to make many difficult decisions, and each of them will have epic consequences that may lead to different outcomes and endings. So, are you ready to meet fascinating creatures, explore mysterious planets, and discover where your decisions will take you? Batora Lost Haven is coming on PC and consoles this fall. Don't miss any of the news and surprises related to Batora, wishlisted right now on Steam. Batora The Lost Heaven va a estar para el otoño del 2022, tanto para Steam, Nintendo, Xbox y PlayStation. Mira, muy bueno. A ver, ¿qué se viene? Otro juego más a continuación. As Hilda delves deeper into the quest for her lost father, she will encounter many dangers and challenges in the city of Aphes. Let us introduce you to one of the main adversaries that Hilda will have to confront, Eulalia, the Prey. Famous for her beautiful voice, Eulalia used to be the most recognized singer during Aphes' glorious golden age. But, like so many others, Eulalia would fall victim to the curse that spread across the city 1,000 years ago. Yeah. The famine brought on by the Asterigos changed her into something else. She turned to an evil cult, the Ethros, and dedicated herself to it, becoming a symbol by using her reputation and voice to lure more people to join the cult. Convirtió en esto en una maldición. Ya. The encounter starts with Eulalia flying around the top of the seats while sending attacks like voice shock blasts, feather blades, and cyclones. Occasionally, she'll descend to the ground to fight Hilda herself with even more dangerous claw and wing strikes. After some back and forth fights, Eulalia would fly to the sky and use her voice and feather blades to attack Hilda again. And this time, she even calls upon several harpy minions to assist her. During this phase, Hilda must fight the minions while watching out for Eulalia's deadly attacks from above. Once Hilda has dealt with the minions, Eulalia will run again, and this time with despair as she will cause feather storms to swoop around the amphitheater. This is when the battle culminates. The feather storms will continually fire sharp blades as Hilda cautiously counters Eulalia's onslaught in close combat. In the end, only the strongest will survive. Solo el más fuerte va a sobrevivir. Muy bueno. We hope you enjoyed this preview, and we can't wait to share more about the world of Asterigos para el with you. 2000 este año. Muy bueno. A ver, el siguiente juego. Explora un nuevo mundo. Conoce nuevas amistades. Resuelve a tiempo las rompecabezas. Mira. Está bueno eso.
revela los secretos de Cell. Cell. Mira. Va a estar para el verano del 2022, tanto para Steam y GOG. Muy bueno. A ver, otro juego más. Tengo que elegir el carácter. Esto no es, ojo, esto no es como el estilo de Harry Potter. No es casi, es casi. Usa tus magias para crear. Aprender nuevos hechizos. Encuentra los poderosos artefactos. Créate tu propio personaje. Hechizos y secretos para Steam y Nintendo Switch próximamente. Spell and Secret. Mira, gracias a todos los que apoyaron por Kickstarter. A ver, ¿qué otro juego se nos viene a continuación? Vamos a tener que enfrentarnos a otro jefe. Pelea contra estos increíbles jefes. Ya. Uno y con modo cooperativo. Ya. Explora hacia a través de los ríos. También cascada, eso también. Una historia que es de una rivalidad y una amistad, o sea. Rebel Tales Stronger Together va a estar para las consolas y también para Steam. A continuación se viene otro juego. A ver. A tranquil island was hidden from the world. But one day, its shield vanished. The magical Amri once gave life, but now corrupts it. And all creatures, great and small, are being enslaved. Can you save Ikene Island? Embark on an enchanting adventure. Explore a land of secrets. Free and befriend all kinds of animals. Yeah. And use their talents to make new discoveries. Battle enemies. Or just hang out. Build your home. Decorate it however you like. And help develop your hamlet. Grow all kinds of crops on your farm. And craft everything you need to thwart greedy pirates, repel monsters, and uncover mysteries. In time, you can explore and restore peace to Ikone Island. A new Earth-like adventure is about to begin. Ikone Island. Ikone Island. Coming soon on Steam. Va a estar para el hoy día y también para Steam para este verano. Así que sorprendente.
ver, ¿qué otro siguiente juego se nos viene ahora? Ojo, estamos en una retransmisión del evento de Guerrilla Collective. Lo están viendo aquí en Ensei Event. Set Sail, Time on Frog Island para el 12 de julio, tanto para consolas Xbox, Nintendo, PlayStation y Steam, y también en GOG. Este ya lo hemos visto en el otro evento, retransmisión del evento anterior. Un juego que yo creo que muchos va a ser sorpresivo. Frog Gum. Mira qué interesante que se reutilicen algunos juegos clásicos. Hey there. Don't you love a fun, upbeat platformer? In Frogan, you take control of Renata, daughter of world-famous archaeologists and inventors. Reutilizan cada estilo de una consola anterior y adaptarlo para los tiempos modernos, para muchos fanáticos. And now, with the help of her trusty Frogan, she must save them and prove that she's a capable explorer too. Jump, zipline, grab and throw. Como siempre hay que usar la magia del poder del ratón, o sea, de la rana, no del ratón. Mira. Ay, por With Dios. it, you can reach over long gaps or even activate a lever from afar. Mira, interesante, ¿eh? Face off against big bug bosses. Es como that si tú serve as the estuvieras guardians jugando of con the una area. consola clásica, They may pero look a la vez charming, but they're powerful está foes. a los tiempos de ahora. Mira. Collect all sorts of treasure, including hats you can swap your helmet with, gallery pictures, tons of medals, and a full bestiary. Mira, es increíble, ¿eh? Bien interesante. Be on the lookout for Jake. He's a young treasure hunter who'll stop at nothing to get to the treasure before Renata. Whenever you find him, the race is on. Aquí hay que recorrer varios mapas. Look around for hidden treasure and alternate paths because every level is full of surprises and optional objectives. From lush jungles to stinky swamps, snowy mountaintops and lava-filled shrines, the varied ruins ensure you'll need to be prepared for anything. But above all else, be prepared for lots of fun in Así que por lo Frogan. menos bien entretenido. Frog Gum. Muy bueno. Así que va a estar próximamente. I am loving all of the frog games hopping around. Frog Gun and A Time on Frog Island, oh my god. Ridiculous and amazing premises. Por lo menos nos ha mostrado muy buenos juegos, sobre todo entre los juegos más actuales, juegos indie y juegos retro. Okay, kids, it's GC3 key time. Here is the QR code. Take a snapshot of it for some awesome games from developers and publishers representing the GC Guerrilla Collective. There's a limited time. There's a limited keys. We're going to be popping these up. Okay. Get it. That's enough. Okay. Y'all got your keys. Boom. Up next, we're going to put on our creative caps and get back into strategy, show off some games that are focused on world building, narrative construction, and tending to your magnificent gardens. Let's hop right in and go. Atentos, se nos viene otro tipo de juegos. The human Siguiente juego en la continuación. A ver. But who said that the post-apocalypse has got to be all dire? In I Am Future, you find yourself on the roof in a sunken and overgrown city once called Cosmopolis, where nature reigns now. Ya. Gather food to cook various delicious dishes. Build yourself a base that would work seamlessly. Post-apocalíptico.
Disassemble the old house appliances to create new stuff out of old parts. Explore Cosmopolis to find useful resources and new friends? I did not expect to see a talking fridge there. Oh well. Get away and start your life fresh in I Am Future. Coming to Steam. Yo vengo del futuro, próximamente para Steam. Pídanlo en la lista de deseos. Qué buena. Welcome to Flat Con el título Eye, a diciendo yo vengo premier del fuel futuro. station and technological hub. Flat Eye. As ¿ya? the manager of Flat Eye, we're entrusting you to provide unparalleled customer service. Let's explore the various modules you'll be tasked with to outfit your station. You'll be able to unlock the new technologies through the profits you earn with excellent customer service. So be attentive. At the start, your module list will be limited, but each new unit placed opens up new menus of possibilities. Take this toilet module you've installed. Thanks to your diligent work stocking shelves and promptly dealing with customer purchases, you now have enough to upgrade it to a smart toilet. We can tell so much by analyzing whatever's going down the drain. With this data, we can now safely open a doctor booth to provide sound medical advice to patrons so they can have their illnesses diagnosed and treated with further iLife branded medical modules. No sé, esta cosa. In essence, Pero, you mira, have the bien most curioso. important job in the world. Flat Eye, making decisions for Flat the benefit Eye of everyone. Va a estar para este año en Steam. Muy bueno eso. A ver, ¿qué otro siguiente juego se nos viene? A ver. Otro jueguito tan tierno. Ya. Vamos a plantar. Vamos a hacer un jardín. A ver. Aquí nos enseñan a plantar. Algo básico. Y ahí empezar que empieza a crecer. Bueno. No creando así una planta bien rara. Mira. Plantas exóticas. Ahí como va conformando el cambio de la estación. Mira. Aquí agregando el diseño de un jardinero. Aquí se le pueden agregar varios detalles. Hasta la parte donde se hace la plantación. Gardening, agregando la lista muy pronto. A ver. Atención, se nos viene otra Premier Mundial. A ver, qué sorpresa nos trae. Dinner's ready. Be there in just a second, Mom. There are dark things in this forest, and you are not one of them. You have to help us. Save us. From her. Como desvelando el misterio, miren. Mira. Honey? Fue teletransportado. Witch Strandings para el 7 de julio de este año. Agrégalo a la lista para Steam. Mira. En la lista de deseos de parte de Steam. A ver, ¿cuál es este siguiente juego? Con otro toque retro. Aquí por lo menos este es de supervivencia para poder craftear. Ya, tenemos que enfrentarnos con criaturas, bestias, para sobrevivir. Ya, mira, no es malo, nada mal. Obtener unas recompensas. Varios mapas que podemos elegir.
Monster Outbreak para el 25 de agosto para Epic, Look Steam at this, y Justin. God. Mira. Another dead plant. I could definitely use some gardening tips. Show enough, you do not have a green thumb, Candy. I know. I think, you know what, Justin? No more real plants. From now on, I'm sticking to Animal Crossing and Garden Inn. Now, for our final segment, we're going to touch your imagination with games that tickle your soul and jiggle your mind. Let's hop into some games that bring a sense of awe, wonder, and give you all the feels. Jiggle your mind, though? Jiggle your mind. Well, let's get to jiggling. A ver, ¿cuál nos muestra nuestro siguiente juego? A ver. Otro juego exclusivo. Miren, están tirando toda la carne en la parrilla. Veamos cuál es. Este ya lo hemos visto en los otros retransmisión de los eventos anteriores, si ustedes se acuerdan. It was a hot, sunny day. En un mundo Fish died in the lake, post-apocalíptico. and birds stopped singing. Those who could escaped to Mars. I ran deep into the forest, where she-wolf raised me with her cubs. Many moons later, you returned. You hunted and played golf. One day, I found one of you dead, so I put his helmet on. Radio Nostalgia from Mars. Greetings, all you Martians out there. It's time for another round of Radio Nostalgia from Mars. ¿Lo ven? Con un toque bien retro, como tal como se había mostrado. Mucha cultura de la década de los 80. ¿Lo ven? Tal como lo habíamos mostrado en los otros eventos retransmitidos anteriormente. Así que por lo menos es bien llamativo. The Cube. Así que está para Steam en modo demo, así que también va a estar para consolas Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y Steam y Epic. Burra. A ver, ¿cuál es otro juego también? Otro juego también estamos con ansia de ver. Bien. Mira cómo me encanta ese diseño. Es bueno. Llamativo. Y hay que enfrentarse con varios jefes bien difíciles, Mira, la leyenda de los Ojins. Muy pronto. Hey, Slug Cats. I'm Buddy, the community manager for Akapara Games, and today I'd like to introduce you to the 5 new playable Slug Cats coming in Rain World Downpour. Our new expansion for Rain World coming soon. If you haven't heard about the Downpour expansion for Rain World, it's bringing a whole host of new changes, characters, enemies, areas, and more to the Rain World experience. But the thing I really want to dig into today are those 5 adorable new Slug Cats. They are the Rivulet, the Spearmaster, the Saint, the Gourmand, and the Artificer. Up first, let's talk about the Rivulet. This blue little guy has a ton of advantages to living in the harsh, foreboding environment of Rain World. It runs faster, jumps higher, and can breathe underwater, which means it can zip across the map between rainstorms. That's the good news. The bad news is, 1, all that running and swimming burns a ton of calories. 2, Rivulet's hibernation cycles are shorter than any other slug cat. And 3, it doesn't carry much food over from day to day. Play the Rivulet if you want to be agile, but don't mind stocking up between storms. If you're looking for a little more aggression, though, maybe the Spearmaster will be for you. This spiky slug cat spawns spears, which is a tongue twister that I nailed on the first try. This is my first take, definitely not my 5th one, out of its tail, which means at any time you can start stabbing spiders, scavengers, or squidcada.
The Spearmaster drains 1 food for every spear it lands on a target, which means it isn't all that interested in the dangle fruits and slime mold that other slug cats will need to sustain themselves. If you want to survive as Spearmaster, you better be out for blood. Play the Spearmaster if you want to be the Predator, hunting down prey and aggressively thriving between rainstorms. But maybe you want the opposite of that aggressive playstyle. Well, the Saint much prefers to avoid confrontations at all costs, which even includes using its long tongue to grapple through areas of the world. If the rivulet is nimble in water, the Saint is acrobatic in the air, and you need to use that aerial finesse to stay high above the danger. The Saint won't even touch a spear, which can leave it a little bit exposed to being hunted down and devoured. Play the Saint if you want to deftly dodge your doom with your acrobatic antics. Okay, there's so much more I want to talk about, but I only have like 30 seconds left. There's 2 more slippery slug cats coming in Rain World Downpour, and I swear to God, one of them is the cutest thing you have seen in your life. You know, the other is just bien raras, pero son bien tiernas. Honestly, I'm just saying that to be nice. He's pretty messed up looking. You can go watch an extended cut of this video featuring them right now on YouTube or the Rain World Steam page. Otherwise, I hope you have a great time at the Guerrilla Collective. Muy pronto, así Cheers. Buena, excelente presentación. A ver, ¿qué otro juego se nos viene? A ver. Uno de los disfrutables de ciencia ficción bien soñados. Mira. Es como, no sé, me recuerda, no sé qué otro juego era, pero por lo menos es bien llamativo. Tanto de viajes de exploración, se puede dar un ejemplo, como una referencia. Eso es lo que mostrar, es como la referencia de Viaje a las Estrellas. Por ahí casi, hay que recorrer varios lugares planetarios y de galaxias. Exo One, próximamente para el 2022 este año, para PlayStation 5 y PlayStation 4. Así que va a estar ahí en la lista de deseos. A ver, siguiente juego. Esto es de fotografía, ¿ya? Sí. Aprende a explorar las calles de la ciudad. Y colecciónalo en el álbum. Lee japonés. Mira. Vamos a aprender el idioma japonés. Ohairo gozaimasu. Aquí podemos aprender japonés. Aprende tu memoria con varias modalidades. Mira tú. Paimon, encontrando el modo. Shapshingo, aprenda japonés con fotografía, habilitado para Nintendo Switch y Steam. Mira, nada mal. Yo me lo compraría para aprender japonés al tiro. Sumamente interesante. Más de 60 juegos que nos han mostrado. Astro Gaming, Tencent, our fellow devs and publishers 11-bit, Akupara, All In Games, Assemble Entertainment, Aurora Punks, Freedom, Graffiti, Gravity Games Arise, HeroCraft, Modern Wolf, Raw Fury, Tiny Build, and Wired Productions. Also, we cannot forget our broadcasting partners, Twitch, GameSpot, Valve, and IGN for their support. Much gratitude. You guys, a final reminder to be sure to check out the Guerrilla Collective event page on Steam. Definitely check out those games, wishlist the games, and support them on every platform. Huge shout out and thanks to Wilmer Sound. We are here in Berkeley, California in the awesome studio, and the scrappy, illustrious mix team as well as AV Society.
Be sure to tune in on Monday at 1 p.m. Pacific and 4 p.m. O sea, el Eastern, siguiente where the evento Guerrilla es la Collective de Gaming Guerrilla Greatness will Collective continue with 3.5, así que va a ser para el 13 de junio. O sea, ya Also, pasó you can algunos follow días. the Guerrilla Collective on Twitter at Guerrilla Collect and everywhere else at Guerrilla Collective, as well as the Mix at Indie Exchange on Twitter and at Media Indie Exchange everywhere else. Once again, I am your host, Justin Woodward from The Mix, with my lovely co-host, Candace McKinney. Thank you again, Justin. Today was so amazing. I really appreciate you having me here. I just always have so much fun with you guys. And with that, we are signing off and passing it off to Jenny Wyndham, aka Kim Chica, to jump into the warm and full-hearted world of wholesome games with Wholesome Direct. We'll see you guys next time. We'll see you soon. Peace. Mira. Hey everyone, and thank you so much, Candy. A huge congratulations to all of the developers and to the Guerrilla Collective team for an incredible way to jumpstart today's festivities. My name is Jenny Wyndham, and I'm with the Wholesome Games organizing team, and I'm excited to let you know hasta el that the día de fun hoy does ya not nos stop. mostraron los eventos ya. Así que chiquillos, el siguiente juego que lo vamos a ver muy pronto. Lo hemos pasado sumamente increíble. No estuvo tan malo. No estuvo tan malo la Guerrilla Collective. Yo creo que este siguiente evento, yo creo que es el de World Holled Game. Así que por lo menos ahí lo vamos a verlo próximamente, chiquillos. Así que por lo menos no estuvo tan malo. Han mostrado algunos juegos, tanto como lo que se había mostrado. Habían algunos que se mostraron en el evento anterior. No estuvo nada mal. Por lo menos nos han mostrado varios juegos indie. Lo que a mí me sorprendió, y esto, que estén probando algunos juegos de carácter que son bien conocidos y utilizando a lo que es actual. Los juegos retros, pero intentando utilizar los más actuales. Así que por lo menos es una sorpresa que hayan visto algunos juegos sumamente entretenidos. Muy bellos, se puede notar. Bien sorpresivo. Yo creo que nos ha dejado con una varilla bien alta, así que por lo menos tiene ahí un 6.5, así que este evento tiene un 6.5, no estuvo tan malo, fue sumamente bastante bien llamativo, así que para que estén atentos, chiquillos, después de este increíble evento de Guerrilla Collective, ahora próximamente se nos viene otra retransmisión. Ahora en este caso nosotros vamos a ver el del siguiente, el Wholesome Direct, pero eso lo vamos a verlo próximamente. Así que igual estén atentos, chiquillos. Muchísimas gracias a todos por haber disfrutado esta increíble retransmisión de Guerrilla Direct. Así que por lo menos lo hemos, o sea, en este caso Guerrilla Collective, no de Direct, en este caso Guerrilla Collective. Así que muchísimas gracias que hayan disfrutado esta increíble retransmisión y los esperamos muy próximamente en otra siguiente retransmisión con motivo del evento, nada más ni nada menos que del evento de la Summer Fest Game del día de hoy. Así que, chiquillos, nos vemos en otra siguiente retransmisión. Así que este video va a estar publicado para esta semana y que disfrute un buen rato. Así que yo me despido. Síganme a través de las redes sociales y no se pierda ninguna retransmisión de este espectacular evento de la Summer Fest. Así que eso, chiquillos. Cuídense. Sayonara a todos. Que descansen.